dzień dobry, to znowu ja, Elvis. Dzisiaj część druga, tak jakby przygody z bambusem. Kilka odcinków temu byłem na kursie, na takim jednodniowym szkoleniu, tak, z bambusa, z konstrukcji bambusa, budowania, ale tam bardziej nam tłumaczyli, pokazywali nam tą swoją firmę i tak pobieżnie pokazywali, co jest grane. Tym razem jadę tam z powrotem, nie wiem, 3 miesiące później, 2 miesiące później. No i tym razem będzie to takie szkolenie dwudniowe. Mają pokazać więcej na temat nakładania chyba tego tynku na ściany, także jestem tym zainteresowany. No, do rozpoczęcia budowy no już coraz bliżej. Jeszcze w sumie nie mam projektu, no ale już jestem na miejscu, wróciłem ze Stanów, tak, także będę mógł się trochę więcej skupić po prostu na tym temacie. Także no 2 dni, zobaczymy, co mi nam tam tym razem pokażą. Także no, zapraszam do oglądania i subskrypcji. Na razie. Actually here, from the retaso we got from our raw bulos, or call it bulos, raw coal. Depende, the sorting will happen there. Afternoon, so 3 days today, so they scheduled to wash that tub number 4. So we're gonna brush it piece by piece. Nila dito kasi sa bagay kasi hindi na ako masyadong pinapalaki ng ganito eh. Hindi ko nga nasa amin. Ang hirap kasi niyang iyan, no? Transport, kalabaw lang yan. Pero nalagay lang namin Your pinakamalaking production. Hindi kami naglalagay ng poles kasi So dapat Tu na koniec dnia dzisiaj przyjechaliśmy zobaczyć ten niby najwyższy budynek na Filipinach, zrobiony cały z bambusa, i to wybudowała właśnie ta firma, w której dzisiaj byłem. Także idziemy zobaczyć, co oni tutaj zrobili. Wow, no ładna buda, co? A to chyba kosztowało 17 milionów peso, cały ten budynek. Nie wiem, jakie to jest jeszcze duże tam z tyłu. Nie wiem, czy to kosztowała sama konstrukcja tego tyle, czy z działką. Nie mam pojęcia, no ale to dużo kasy trochę. Anyone who needs a ride
our best craftsmen. But just to review some of the joinery, you'll be practicing today the fish mouth joinery, which is this one here. It's the hardest one to do, but it's the most basic as well. I think Bong and Aldrin can do this in maybe less than a minute now. But I think when starting out, it might take 20 minutes or so, or longer. So, but this is the most basic joint, and it is one of the strongest joints as well because there's full contact of the bamboo to the next bamboo. And doing all these joinery is what makes people think that bamboo is expensive because of the specialized craftsmanship, right, to do all of this and to shape the bamboo. So that's why we also have other options here, like drilling all the way through. Like rather than having this full contact, you have this drill bypass, or what do you call it? Yeah, basically sandwiching bamboo with a threaded rod. So yeah. Balik. Yan. Itutulak mo. Itutulak. Para ito mag-straight. Yan, hop. Ay, sumobra. Sorry. Ibang design ito. Tumapit yung brake. Sa pagbutas, kailangan tagos mo na maayos at saka nakasentro or kung may mga posibilidad din na hindi mo siya kahit masentro dahil sa convention ng kawayan dapat mo para na butas yung pinakamalapit. So kahit may Ktoś tu jest głodny, co? Wszyscy są głodni. Ale masz niebieściutkie oczy. Ty, łobuziaku jeden. Ale skórę to masz. Skórę i kości. A tu patrzcie na to. Rower
zrobiony z bambusa. Rama zrobiona cała z bambusa. Nie do wiary, co? No, ciekawostka. So like small, have you guys seen this one yet? This is kind of like a split bundle or reedy bundle. So these are all small pieces of bamboo that you can put into like a jig or template and then clamp it together and then create any shape that you need. We use this in the community hall at the roof level, roof edge. And then the other way they do in Indonesia, it's called rap-rap, where they cut on the internode. So this is your long pole. Usually you want to cut near the node, like every node, and then curve it eventually to the desired. So go ahead doing it over here. Here to here is the other half. And we sent 8 pieces in a 20-foot shipping container, and then it only took about a month to put everything together, including all. Na. So pag hindi pa makuha yung ratong cord, dito yung cord, kukuha tayo dito. Kukuha na naman tayo dito. Dito, kuha tayo. Ah, hold it. Ganun pa rin ang gagawin nyo, kuha ng kuha hanggang maabot nyo yung gusto nyong cord. Kasi depende sa inyo kung anong cord yung gaano ka lalim yung gusto nyong gawin. Kasi dahan-dahan siya gagawin. Oo, dahan-dahan. Sa labas lang. Ay, hindi. Kasi pag maglagay tayo ng epoxy, tanggalin natin. So pag tanggal, dito na, lagyan mo na ng epoxy dito. Lahat to dito sa loob. Kasi dagdag tibay din yun. Right. Ganyan. Clip mo na lang. Hindi ko na lang aabutin dito kasi hanggang bukas tayo. Tirahin mo. Tirahin mo. Tirahin mo bago tirahin. Baka maunahan. So, Bago lang tucker, anong gagawin? Tucker. Tucker lang tucker nga. Wala nang ibang paraan. Kailangan bumili. pagkatapos may tucker. Ayun, tucker ko. Upat naman. Hindi ko na. Okay, mubalik na. Mahal yung epoxy. Slanting. Pag ganon, para Opposite.
Wow. Check this out. Pag overnight, pag natapos ito, pag na, kung may cookie kang nilagay dito, basahin nyo, tapos bahid lang para malinis yung Nalagpas-pas ito. So, sabihin, yung dalawang... kung dito yung bolt, just kung Gonna take a video. Asa palitan eh. So easy. in Kawayan Collective. You can buy it in Kawayan Collective. Yeah. So you could use Deepak or Post. handles are easier since they're That looks so much better, right? With the cap. the cap, yeah. Yun kasi, kumpul na gano'n. Fiber niya na. Oo. Kailan siya talaga sa fiber. Mababasag. Unlike ng table saw kasi Medyo maliit lang yun eh. No? Hindi na pili yung mga... Nilalak. nilalak pala. Oh, nandun na lahat sa amin na sila. Dapat magaling yung tansya. Not bad at all, huh? No, tu standardowo po szkoleniu jesteśmy w budynku, który wybudowała, to znaczy zaprojektowała ta firma, oni tego nie budowali. Ja już teraz pokazywałem chyba. Nie jestem pewny, czy tu coś nagrywałem, czy nie. No, taka restauracyjka. Super pomysł.